আমাদের জুতো ছিঁড়েছে, এক পায়ে পরে এক পায়ে অমনি চল। বান্ধবী বল বল হাই হাই, বসার জান থেকে ভালো লাগছে ভিউটা। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनम को सगुन जोहार आरहो मिटे नवा ब्लॉग रे। तो तेहें हेज कने इन माइथन रे है किछु खन लाहार गिले हेजना आले झतहर माने है इरेन गाते को यूनिवर्सिटी चला लाले तिए ओडे खन गे है होइना नितगे और जेहेतु आसानसोल खना माइथन सुर गया सो ओना खातिर हेनाले नितगे और चलो इन देखा पे कना। लेना माइथन हो दिन मैं आगे बचर गाते को साथे तो आले हाना धरे ले साले निये धरे दो बाले हेकांता है तो निये बार दो निये धरे है होइना तो देखी न्याल हुई लेंगे छोटा छोटा पिकनिक लका उडुक हुई केना ओड़ा रे इसिन बासांग आते आगु हुई केना। तो चलो जतो हर साथे इन मीट कापेगे और बाकी को तो बार बार हो दुकी नकाइनचो तो जाई हो मुमकिन पांजा हुआ। बांधवी बोल बोल हाय हाय, বসার জায়গা মাইতো নেই এসে বসার জায়গা পাচ্ছে না। तो लातारिंग है ना और इरेन बारिया बांधवी उनकिन हुई देखा बिनगे और काई नकिन इदो हुकना सोनाली जतोर के पे बडा गया बोरिन सोनाली और नु हुकना न्यू मेंबर मंगोली हाय से हाय हाय जायगा बाई जाम कदा हपय और बार हो नुकिन नुकिन दमे बैटरी डाउन कंते किना तुरा बार कोनटा दिएली ठीक है। मीट माय फ्रेंड आरती हाय आरती जोहार जोहार হ্যাঁ বাংলায় বলবে বাঙালি মানুষ বাংলাই বলবো না তোকে তো কি অন্য ভাষায় বলবো নাকি চ যখন মাইথনে এসে টাচ আপ করে সো নন্ডে মারাং 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 আডি মারাং মারাং ধিরি মিনা আর নন্ডে না হাই লোকেশন আডি বেস আডি মজ আর হানতেরে সোনালি তাকিন মিনা কিনা নংকিন আর বার কি নকাইন চতেরে पांजा हुई अंकिन हो सो आली तो ले सेनो कना चितान से नोंका बैक गग कते गग में गाइस फॉलो मी हां फॉलो मी गाइस फॉलो করছে তোকে চল ও মঙ্গলি ব্লগার কনিকা মানে এটা কি ধরনের তো শাশুড়ি তাড়ি দেবে কনিকা মাইথানে এসে ঝাড় দিচ্ছে তোদের জ্বালাই আমাকে ব্লগার থেকে ঝাড়ুওয়ালি হতে হয়েছে। ওয়াও সো নাই সবাই দেখো এরকম করে ঝাড় দিতে হয় ঠিক আছে নুকু যতক্ষণ মিলে ঝাড়ুওয়ালি কো বেনা করে ব্লগার আমাদের যেরকম দেখ আমরা যেরকম পারি নিজেদের খুশির জন্য গাছ টানাচ্ছে সাফল্যমণ্ডিত তো নিতো আলে জায়গা লে ইয়ালকে আমরা একটা সেলফি তুলে নি ওয়েট দিস ফর ইউ করছে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি না হিরোইনটাকে হেলো 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 ও আচ্ছা ফিরঙ্গি हमारी ফিরঙ্গি বিটিএস এবারে ফটো তুলবে একটা মজ গে মিয়া লকানা মঙ্গলি মজ গে ওই রকম করতে করতে তোকে মুড়ি খাওয়া হবে মুড়ি খাবি ভাত খাবি। तो खजड़ी नोडे खजड़ी ब्रेकफास्ट ले कटा बजे रे एखन कटा बजे 1:30 हाँ 1:30 समय আমরা ব্রেকফাস্ট করছি 1:40 समय আলেলে জমে আনি তো ঠিক আছে তখন যে 4টে সময় টিফিন করি সেটা তো না না আমি খেয়ে যাই তো অল্প দিবি অল্প হ্যাঁ এই অল্প অল্প করেই দে আবার আছে ওগুলো কি খাবে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তুই অনেক বেশি দিয়ে দিলি মনে হচ্ছে আমাকে মুড়ির সাথে সবাই ফটো তুলবো আর নন্ডে নুকিন পেঁয়াজটা দারুণ আছে পিয়াজ মঙ্গলি কি এনেছো তুমি পিয়াজ পিয়াজ আগু কাতলিয়া এ লঙ্কা লেবু তুই তো গন্ধরাজ লেবু ছিল না ভাই দেখলাম আমি সকালবেলায় দেখেছি পিয়াজটা কাটবি
দে তাহলে ওটা দে, আমি কেটে দিচ্ছি। এই কোথায় ছুড়ছিস? চানাচুর এখানে রেখেছিলাম আমি। আচ্ছা तो नी तो नॉय खजड़ी ते ब्रेकफास्ट यू कना ओडे चाकू उडू केता ले आए मा चाकू उडू केता ले आए तेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ दे दो ना हमारा चानाचूर यार की मारिस ना तेरे पास मेरे पास कुछ नहीं है तेरे पास मेरे पास ब्लॉगर मैडम के पास कुछ प्याज है काट ले काट दे नहीं तो का ब्रेकफास्ट खजड़ी চানাচুর আর হ্যাঁ দুপুর একটা সময় আর পেঁয়াজ কুচি আর নয় মিষ্টি ইয়েস মঙ্গলি উকাতলে মিষ্টি মজ গে ñalok kana oh ho মঙ্গলি do dome situng e kan talea आरती तो झलका खाना है मेरे हेवी लागছে ফুলে आरती के झलका खाना है ओरे ओके ओके से लागছে तो नी तो दबे फोटो ले आलेले तुला कना तुला ते तुला आराइटाले बजा किया तो नी तो रसेना लंच हुआ है लंच नी तो आगु करले होना को जम हुआ तो चलो जम दले ना खना जम तक में ना लिया और फोटो तुला तक में ना लिया तो रोंडे लोकेशन हो तो उना भागे गया से चेची का गाना लोकेशन आर जस्ट वाओ ए जे कारण कि नितो झतो चेकोले रेगे कना दमे ठीक আছে আপাতত ইন মেটাবে কিনি অকচে বেনা আগু কদা তো চলো নেল লাগে বল तो फर्स्ट तो इन ठेन खना के स्टार्ट ना तो इन बेना अगू का था नोते फ्राइड राइस है इन सेतारे बेरे कते सेतारे इन में लगन बन बेरे दाड़िया तो ओना खातिर मंगोली दायित्व नियम ले दिया जे सेतारे लगन बेरे इन में दिए बेरेट कते फ्राइड राइस बेना कते इन अगू कदा तहें आ नोआ तो हुयु काना सोया चिली जहाई अगू का सोनाली तो बाय बेनाव कदा आई दीदी बेनाव का था आर मो दीदी थैंक यू आर डी बेस आर डी चेहरा बुझो कान था आर नोते मंगोलिया दायित्व था काना आलिया जतो रकमा मिष्टी रेना तो ब्रेकफास्ट रे मिटेन मिष्टी तहकना दले जम केदा और बाकी जहाँ मिष्टी तहकना दो नितो ले जमा हा तो चलो नितो बन चला लेंगे आरती ठेन है आरती आगू काता बना नोते रे चटनी और पापड़ तो अडी टेस्टी अडी लजीज चटनी तो नोय बेनाव कथा है काकीमा आरती हवाई बेनाव कथा है कार काकीमा थैंक यू आडी चेहरा आडी डिलीशियस तहकना चटनी और नोते पापड़ और नोते रे अष्टमी का आगू का तबना आबो लगी चिकन आबो मेन कोर्स यस तो आडी ठीक आडी चेहरा बुझो कान था नोआ हो काकीमा बेना करता है आर काकीमा थैंक यू आडी चेहरा आडी स्पाइसी ये बुझो कान था सोनी तले जम लगे कंप्लीट और नितो दो नुको गासाई दाको जे जा सोनाली की करছিস বাসন মাজছিস আমি মুছছি বাসন মুছে বাসন ধোয়া হচ্ছে প্যাকিং করছে আরেকজন খাবার এই ও তোরা খেলি না কেন সবগুলো খেয়ে শেষ কর সবগুলো তুই খা শেষ কর এটা হবে না এই যা একমাত্র খাবার বানিয়ে এনেছিল হ্যাঁ বাকি সবাই খাবার বানায় বাকি সবার মা বানিয়ে কারো দিদি বানিয়ে আরো চালা ঠিক আছে চল এগুলো আগে গুটিয়ে নি হ্যাঁ ঠিক আছে তুই গান চালা বক্স গুটাচ্ছি তো এনার্জি আসবে একটু চালা খাই না বটে কি করে কাপড় কাজ এটা কি হচ্ছে এই যে লাস্টে ফুলদানির কাছে হ্যাঁ ফুলের কাছে ফুলদানির কাছে সেবার যেতে হবে বাড়ি তো সবার প্যাকিং হয়ে গেছে আমারই বাকি আছে এখানে সাজুগুজু চলছে এই ওয়াইফ আমার ওই ফোনটাতে উনি কেন দাঁড়া এক সেকেন্ড ইউ ক্যামেরাম্যান সোনালি ले मरन वाओ सो नाइस दिस इज माय তোদের সবাইকে খাবার দিয়ে দিয়েছি ঝগড়াঝাটি করবি না ভালো থাকবি সুস্থ থাকবি বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে বলছিল যে রেডি হচ্ছে নে না আয়নাটা দিয়ে যাচ্ছি বলছি তাহলে তো আরে বই না কি জোয়াকি নাসি নাইছে লোকনা ওরাই আমরা তো সব বলছি তোমরা তো বেগুলো প্রধান হয়ে গেলে তো আবার কি আমাদের বিধান চাই না ভালো আবার আসতে হবে এরকম একটা ছোটখাটো পিকনিক আবার হবে নাকি অবশ্যই আপু ভাই দিবি তো বছর না বছর আসছে বছর এ বল সব মাসে একবার করে মানে ঘরের লোক তার এ বল আসছে বছর আর হবে না
दारे दो चे चोको लेया मंगोली बड़े मंगोली नुआ दारे चे को लेया जनो नुआ दारे चे दारे में ले किता नुआ हापे चला करने आम ठे बय आम ले बांग आम ले आम चे 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 बढ़िया काडुम वाओ এখানে কত ভালো ফটোস আসছে আমাদের জুতা ছিঁড়ে যায় এক পায়ে পড়ে এক পায়ে অমনি চল অষ্টমীকার হাসি থামছে না আমি কি করব বল খালি পায়ে চল খালি পায়ে টাকা দিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো চল 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 জিজ্ঞাসা করব খালি পায়ে চল মোজাটা খুলে দে তুই এক কাজ কর গিয়ে যখন অতিরিক্ত খেয়ে নাই অতিরিক্ত ফটো তোলা চুকো স্যার জুতোর অবস্থা এরকম হয়ে যায় দেখালি না এই যে এটা এটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হুই না আর তিচে হুইও নি তো তো चे ও মাই গড অনেক গাডার দিয়ে ব্যবস্থা ইউ করা মঙ্গলি ব্যবস্থা করতে লেটেস্ট ये মঙ্গলে অনেক সরি ইয়া অষ্টমিকা ঠাকুরের খড়মগুলো দেখেছিস কাটের খড়ম ওর জুতো ছিঁড়ে গেছে আর আমার হেসে আমি ভাবছিলাম আমার জুতোটা ছিঁড়ে যায় হ্যাঁ বল বল ওগুলোকে হাতে ধরে নিয়ে যেতে এমনিতে সব হাঁটতে হাঁটতে খালি পায়ে যায় ওখানে বাসে চেপে যেতে আচ্ছা পড়ে নে তুই যখন পড়েছিস পড়েই নে বাবা তুই পড়ে নে মানুষগুলো আরতির অবস্থা আরতি ট্রেকিং করতে গিয়ে তুই সে গাম বুটগুলো নিয়ে যাবি ভাড়া হ্যাঁ এই ঘরটায় তোকে ভাড়া দেবে সোনালির চিন্তা ভাবনা এই ওয়াশরুম আছে এখানে হ্যাঁ বল বল সেটা বলে দে ওয়াশরুম থাকা দরকার প্রত্যেকটা যেখানে মানুষ হ্যাঁ মাইথনে একটা ওয়াশরুম খুঁজে পাচ্ছি না আমরা এটা কি বলবো আচ্ছা পার্কের এই দিকতে পারছি না যেটা আছে চরম পরিমাণে জঘন্য হ্যাঁ সে ঠিক আছে চলো তাহলে ওইরকমই তো আর নডিং লে লেগে নোয়া দো হুয়ুক কানা আলেলে তাহে কানা মাইথন রিনা পার্क रे আর পার্ক সামান থেকে ঠিক নৌকা আডিকান দোকান মেনা যাহাই যদি ইসিন কাতে বাপে ইদিয়া বা অন্ডে ইসিন রিনা কোনো প্রোগ্রাম বাং তাহেনা শুধু দাঁড়ান পে সেনোয়া তো উনকুল খাতিরিং লেইদা যে নডে যত রকম খাবার अवेलेबल গিয়া যেমন নডে ব্রেকফাস্ট হো নামো আর লাঞ্চ হো নামো আর স্ন্যাক্স যত কিছু কে নামো গিয়া যাহাই যদি নডে দাঁড়ান পে হিজুয়া মাইথন হই নডে যদি লাঞ্চ রে না থাইন তাপে বা ব্রেকফাস্ট না पे आपे कोनो दीधा बांग बोध करते नॉन्डे जम दाड़े आपे और ऑल टोटल झतो गाड़ी भागी गया बोटिंग रेना हो व्यापार मेना किंतु आले तो बाले बोटिंग लिया कारण उना टाइम बांग थाहे काना ओड़ा रुआल होई को क्या तो अन्य कोनो दिन आबार बोटिंग हुआ तो ओना ब्लॉग आगते आरो लगनिंग हिजुआ तो तेहेኛ नोआ ब्लॉग दो नोंडे गिन मुचादिया आरो आबो नावा ब्लॉग आते बन ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ तो जहाय धाबिते नित हो चैनल आरि बम सब्सक्राइब ताबन पे टाटा बाय बाय सागुन निंदा।